Hello guys. Amazing kaayo diri guys. O tingnan mo yung kanilang tree pastang pagkataas. O tingnan mo 'yan. Amazing kaayo. Kuan ni siya guys, Garden of Zimini. Sa to? Zimini? Ay mali. Diri ta mo agi guys. Hello. Super ganda talaga as in. Una apay kanang palaka, baki. Baki ba to? Yan guys. Imagine mo yan ha. Very beautiful. More than beautiful in other countries. Yung swimming pool ng Dubai or in Saudi. Kuan lang dito, yung walang punong kahoy dito kayamanan. Tingnan mo naman, grain as in. Wow! Amazing. Beautiful yun talaga. Imagine mo. Mubalik lang tadayon ko. Swimming pool diri nas tunga ba sa forest kalasangan. Tingnan mo ha. Super ganda. As in maganda. Ayan guys. Ang ganda-ganda talaga. Tingnan mo yung trees. Yan, beautiful wonders. Ang ganda rin pala doon. Anong pangalan doon? Gethsemane Garden. Ayan guys, super ganda. Ayan guys, pababa na tayo. Ayan, wow, amazing. Tignan mo yung flowers. Very nice. Super ganda. Diba? Tara, manaog na ta. Ayan. Ayan, amazing guys. Amazing. Ayan guys, yung pangalan ng dito, Beautiful Wonders. Ayan. Hala. Ayan. Gethsemane. Gethsemane. Ayan guys. Fine tree. Ayan. Ayan. Ayan po guys, si tata mo. Adto man kuno na siya Dubai guys. Ihagi ng i-video kay abi nimo mas nindot pa diri sa Pilipinas. Yung Hi guys. Good morning. Bugnaw kay diri guys, murag Amerika guys. Ayan. Okay, let's go guys. Very nice view ng Gethsemane. Parts of the Bawin Bukid non boundary ni siya guys. Ayan. Amazing talaga. Ayan po yung Mayana. Super ganda guys. Tingnan mo. Mountain gunyan guys. Ayan. Kuan man siya pang-pang. Pero amazing kaayo ha. Kasi pang-pang siya ba. Tapos palalom. Gihimo nilang swimming pool. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Lagi. Ako'y imong i-video sa likod. Hi guys. Hi. Ayan po, pero pinakaganda namong iro guys. Gikagid. Tara na. Amazing ang taas ng bangil, pang-pang ka ng forest. Pero ang tubig nila guys, murag ice water. Pastang bugnawa. Ayan, kaganda. Lagi makauulaw. Tara na. Wala man lagi tumilangoy. Gitugnaw. Taas kayong pangpang